우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하시겠습니다. Saluons les uns les autres. 당신은 프랑스 복음화의 주역입니다. Vous êtes figure principale de l'évangélisation de la France. 오늘 우리가 함께 나눌 말씀의 제목은 절대 불가능과 절대 가능입니다. Le titre du message que nous allons apporter aujourd'hui, c'est l'impossibilité absolue et la possibilité absolue. 구원받은 하나님의 자녀는 불신자 상태에서 완전히 빠져나왔습니다. L'enfant de Dieu qui est sauvé, il est complètement sorti des états du non-croyant. 하나님께서 어마어마한 축복을 주셨거든요. Et donc, parce qu'il a reçu des bénédictions de Dieu. 근데 왜 예수 믿는 사람들이 응답을 잘 못 받을까요? Alors pourquoi est-ce que ceux qui croient en Dieu ne peuvent pas recevoir la parole de Dieu? 어떻게 하면은 응답 속으로 들어갈 수 있을까요? Comment pouvons-nous entrer dans la réponse de Dieu? 우리는 오늘 말씀을 통해서 그 답을 찾아야 됩니다. Et aujourd'hui, nous devons retrouver la solution dans la parole de Dieu. 우리가 불신자 상태를 알고 있습니다. Nous connaissons l'état des non-croyants. 창세기 3장, 6장, 11장의 문제를 알고 있습니다. Nous connaissons les problèmes de Genèse chapitre 3, 6 et 11. 그게 바로 사단의 함정입니다. Ce sont les pièges de Satan. 또 세상 문화가 귀신 문화입니다. Et la culture du monde, c'est la culture démoniaque. 이게 사단이 만들어 놓은 틀입니다. C'est le cadre que Satan a fait. 불신자 상태 6가지가 바로 사단의 올무입니다. Et les 6 états du non-croyant sont les trappes de Satan. 우리는 거기에서 태어났고 거기에서 자랐습니다. Et c'est là que nous sommes nés et c'est là que nous avons grandi. 그 속에 있는 사람들의 영향을 받고 교육을 받았습니다. Nous avons été influencés et éduqués par ces personnes qui sont dans ce monde-là. 그러다가 그리스도의 복음을 들은 거죠. Mais c'est comme ça qu'un jour nous avons écouté l'évangile de Christ. 그래서 예수 그리스도를 믿고 하나님의 자녀가 된 겁니다. Et nous avons cru en Jésus-Christ pour devenir enfants de Dieu. 그때부터 성령 하나님께서 우리와 함께 하시는 거예요. Et à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit est avec nous. 어떤 문제와 환경 속에서도 하나님은 우리를 인도하십니다. Parce que quels que soient les problèmes et circonstances, Dieu nous conduit. 우리가 예수 그리스도 이름으로 기도하면은 반드시 응답받습니다. Et si nous prions au nom de Jésus-Christ, nous sommes répondus. 그 정도가 아닙니다. Non seulement ça, 하나님의 자녀한테는 놀라운 권세가 주어졌습니다. l'enfant de Dieu a de véritables bénédictions. 우리는 이 축복을 누리면 됩니다. Et avec ces autorités, nous devons nous réjouir. 그런데 왜 예수 믿는 사람들이 응답을 잘 못 받을까요? Alors comment est-ce qu'il est possible que les non-croyants, les enfants de Dieu ne peuvent pas recevoir des réponses? 오늘 서론에서 그 원인을 찾아내야 됩니다. Et aujourd'hui, dans l'introduction, nous devons retrouver l'origine. 분명히 불신자 상태에서 우리가 빠져나왔어요. Alors que nous sommes bien sortis de l'état des non-croyants. 그리고 하나님 자녀의 축복, 신분, 권세가 다 바뀐 축복 속에 있다 이 말입니다. Et en plus, nous sommes déjà dans la bénédiction d'avoir changé notre identité. 그런데 우리가 어디에 집중하고 있냐 하는 거죠. Mais ce qui est important, c'est que où est-ce que nous sommes en train de nous concentrer? 우리의 눈이 어디에 향하고 있냐 하는 거죠. Sur quoi, en fait, notre regard porte-t-il? 여러분들 이걸 한번 자세히 한번 생각해 보세요. Il faut bien réfléchir là-dessus. 평상시에 살 때도 똑같습니다. C'est la même chose en temps ordinaire. 또 문제가 왔을 때도 똑같습니다. Et lorsqu'un problème arrive, c'est 어떤 갈등이나 어려움이 왔을 때도 자세히 한번 쳐다보세요. lors d'un conflit ou un problème, il faut regarder attentivement. 신기하게 분명히 불신자 상태에서 빠져나왔는데 거기에 집중하고 있어요. Ce qui est bizarre, c'est que alors que nous sommes sortis de l'état de non-croyant, nous sommes en train de nous concentrer là-dessus encore. 분명히 마귀 자녀가 아닌데 마귀 자녀처럼 생각하고 집중하고 있어요. Alors que nous ne sommes plus enfants du diable, nous sommes en train de penser et réfléchir comme un enfant du diable. 분명히 염려하지 않아도 되고 걱정하지 않아도 되는데 기도하면은 응답받게 돼 있는데 분명히 염려하고 걱정하고 불신자 상태에 머무르고 있는 거예요. Alors que nous n'avons pas besoin de nous inquiéter, entre nous faire de soucis, mais nous sommes en train de nous inquiéter. 또 아무 문제 없고 또 성공하고 난 다음에 오는 공허함이나 허무함 이런 데 잡혀버려요. Et puis nous sommes également saisis par ce sentiment de vide qui arrive lorsque la réussite est là. 그 구원받은 하나님의 자녀가 진짜 하나님이 주신 축복만 누리면은 반드시 승리하게 돼 있거든요. Alors que l'enfant de Dieu qui est sauvé, il se réjouit des bénédictions de Dieu, il va réussir. 그런데 우리가 어디에 집중하고 있느냐 이게 우리 인생을 갈라놓습니다. Mais finalement, ce qui va dépendre, c'est où est-ce que nous sommes en train de nous concentrer. 심은 대로 거둔다는 말씀이 있죠. Nous avons ce genre de passage qui dit que nous récoltons ce que nous avons semé. 아무리 구원받았다 하더라도 육신적인 것을 계속 심고 세상적인 것을 계속 심고 사단의 나라 것을 계속 심으면은 거기에 열매를 맺게 되는 거예요. Même si nous sommes sauvés, si nous continuons de semer des choses du monde, des champs du diable, des choses de la culture démoniaque, alors nous récoltons des fruits de cela. 그래서 우리가 한번 생각을 바꿔볼 필요가 있습니다.
C'est pour ça qu'il faut changer parfois nos pensées. 이미 우리는 구원받았거든. Parce que nous sommes déjà sauvés. 성경 말씀에 의하면 이미 성령 하나님께서 우리와 영원히 함께한다 그랬어요. Et d'après la parole de la Bible, on dit que le Saint-Esprit est avec nous éternellement. 어떤 문제와 환경 속에서도 성령 하나님은 우리를 인도하고 계십니다. Et quelles que soient les circonstances et problèmes, le Saint-Esprit nous conduit. 이게 눈에 보이지 않는 거예요. C'est ça que nous n'arrivons pas à voir. 그래서 한번 우리가 오늘부터 한번 결단을 한번 Et 해보십시오. donc, à partir d'aujourd'hui, prenons cette résolution 문제 앞에서요. devant un problème, 하루를 시작하면서요. en commençant une journée, 우리가 예배를 드릴 때도요. même pour faire le culte. 분명히 성령 하나님이 나와 함께 하시며 지금도 성령으로 역사하신다는 사실을 집중 한번 해보십시오. Il faut se concentrer sur le fait que le Saint-Esprit est avec moi et il nous conduit dans notre vie. 문제 왔을 때도 나는 구원받은 하나님의 자녀요 언약의 백성이다. 여기 집중 한번 해보십시오. Même lorsqu'un problème arrive, il faut se concentrer sur le fait que moi je suis sauvé, je suis enfant et peuple de l'agneau. 나를 속이고 무너뜨리려고 하는 사단의 권세를 꺾을 권세가 이미 주어져 있습니다. 거기에 집중해보자 이 말이에요. Il nous a déjà été donné cette autorité de chasser, briser la force de Satan, donc concentrez-vous sur cette 그래서 autorité. 불신자들이 고민하고 사는 것은 당연한 거거든요. Donc il est évident que les non-croyants s'inquiètent, 근데 구원받은 하나님의 자녀가 고민하고 살잖아요. mais ce sont les enfants de Dieu qui sont sauvés qui sont en train de s'inquiéter. 불신자들은요, 이유도 모르고 원인도 모르고 계속해서 고민이 들어옵니다. Les non-croyants, sans connaître la raison, en fait, ils vont continuer d'avoir des choses à s'inquiéter. 오늘 예수님께 나왔던 부자 청년도 많은 재물을 가지고 있는데도 불구하고 결국은 고민하고 근심하고 돌아가 버렸어요. Même le jeune homme riche qui était venu voir Jésus, en fait, alors qu'il avait beaucoup de richesses, il s'est inquiété pour sa richesse et il est retourné avec des soucis. 우리가 선택하는 겁니다. C'est nous qui faisons le choix. 이미 구원받았잖아요. Nous avons été sauvés. 우리는 그리스도를 알고 있잖아요. Nous connaissons le Christ. 하나님의 자녀가 아닙니까? Nous sommes devenus enfants de Dieu. 그러면 우리가 영적인 것을 선택하면요, 반드시 영적인 응답이 오는 겁니다. Alors si nous faisons le choix des choses spirituelles, nous recevons les réponses spirituelles. 우리가 복음을 선택하면 반드시 복음적인 응답이 오는 겁니다. Si nous faisons le choix de l'évangile, nous recevons les réponses évangéliques. 우리의 생각과 마음과 중심을 하나님께 향하면 하나님으로부터 응답이 오게 돼 있는 Si 거예요. notre centre du cœur se tourne vers Dieu, alors nous recevons les réponses de Dieu. 오늘부터 그런 축복이 시작돼야 되겠습니다. C'est à partir d'aujourd'hui que nous devons recevoir cette réponse. 근데 지난주에 우리가 이 본문을 조금 다루었지요. Mais la semaine dernière, nous avons abordé un petit peu ce contexte. 돈 많은 부자 청년이 예수님께 나왔습니다. C'est le jeune homme riche qui était venu voir Jésus. 돈이 많은데도 불구하고 목수이신 예수님께 나왔다는 말은 고민이 많았다는 얘기겠죠. S'il avait beaucoup d'argent et qu'il est venu voir Jésus, c'est qu'il s'est inquiété. 돈 많은 사람들 고민 많습니다. Ceux qui ont de l'argent, ils ont des inquiétudes. 돈이 많으면 많을수록 스트레스도 더 많아집니다. Plus ils ont de l'argent, plus il y a de stress. 성경은 분명히 그것을 얘기하고 있습니다. Et la Bible nous parle de cela. 오늘 우리는 이 말씀을 딱 붙잡고 기도해야 되겠습니다. Et aujourd'hui, nous devons saisir cette parole et prier. 오늘 첫 번째 대지의 말씀은 절대 불가능입니다. Le premièrement de la parole d'aujourd'hui, c'est l'impossibilité absolue. 이 부자 청년이 돌아가고 난 다음에 예수님께서 이렇게 말씀하셨어요. Une fois que ce jeune homme s'est retourné, Jésus a dit ceci. 내가 진실로 너희에게 이르노니 부자는 천국에 들어가기가 어려우리라. Il disait qu'un riche, il est difficile qu'un riche entre dans le royaume des dieux. 다시 너희에게 말하노니 낙타가 바늘기로 들어가는 것이 부자가 하나님 나라에 들어가는 것보다 쉬우니라. Il dit, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. 낙타가 바늘기로 들어갈 수 있습니까? Est-ce qu'un chameau peut passer par le trou d'une aiguille? 절대 불가능합니다. C'est quelque chose d'absolument impossible. 예수님께서 이렇게 말씀하신 거예요. Mais c'est ce que Jésus a dit. 부자들이 천국에 가기가 어렵다. Il dit que pour les riches, il est difficile d'aller dans le royaume. 낙타가 바늘기로 들어가는 것보다 부자가 천국에 가는 게 더 어렵다. Il est plus difficile qu'un riche entre dans le royaume de Dieu qu'un chameau passe par le trou d'une 그렇게 aiguille. 제자들이 깜짝 놀라갖고 이렇게 질문하는 거예요. Alors donc les disciples qui ont été surpris par ça, ils vont poser la question. 아니 그러면 누가 구원받을 수 있습니까? Alors qui est-ce qui peut être sauvé? 그러면 유대인들이 어떤 사상을 가지고 있는가를 봐야 되겠죠? Alors il faut maintenant regarder l'idéologie des Juifs. 물질에 대한 잘못된 사상을 가지고 있습니다. 유대인들은. Ils avaient déjà une mauvaise idéologie sur les choses matérielles. 유대인들은요 하나님을 잘 믿는 사람들이 부자가 된다고 생각을 합니다.
Les Juifs pensaient que les personnes deviennent riches parce qu'ils croient bien en Dieu. 쉽게 말하면 부자는 하나님의 축복을 받은 자이고 가난한 자는 저주를 받은 자다. 이렇게 생각하고 있습니다. Autrement dit, ils sont en train de penser que ceux qui sont riches, ce sont les personnes bénies par Dieu, et ceux qui sont pauvres, ce ne sont pas des personnes bénies. 그러니까 유대인들이 생각하기에는 부자는 하나님을 잘 믿는 사람이라. Et donc, pour les Juifs, les personnes qui sont riches, ce sont les personnes qui croient en Dieu correctement. 근데 하나님을 잘 믿는 사람이라고 생각하는 부자들이 천국에 들어가는 게 어렵다고 얘기하시는 거예요. Mais Jésus dit que ces personnes-là, ces personnes qui sont considérées comme de bons croyants, il est difficile pour eux d'aller dans le royaume de Dieu. 그러니까 제자들이 깜짝 놀랄 수밖에 없죠. Donc, les disciples ont été surpris. 대부분의 유대인들은요, 물질 쫓아갑니다. La plupart des Juifs suivent les choses matérielles. 물질에 대한 굉장한 사상을 가지고 있습니다. Ils ont une grande idéologie sur les choses matérielles. 그래갖고 유대인들이 다 잘 살잖아요. C'est pour ça que vous voyez que les Juifs vivent tous relativement bien. 그런 좋은 전통과 그런 것들을 교육화해가지고요, 자녀들을 훈련시킵니다. Parce que c'est devenu une tradition, des choses d'éducation des enfants. 또 그런 유대인의 사상들을 많은 사람들이 부러워하고 따라갑니다. Il y a beaucoup de personnes en fait qui envient et qui suivent même cette méthode d'éducation des Juifs. 이런 잘못된 사상이 오늘날 사는 사람들도 가지고 있어요. Mais même cette mauvaise idéologie influence les personnes d'aujourd'hui. 결국 돈이 주인이 되는 겁니다. Finalement, c'est l'argent qui devient notre maître. 결국 돈의 노예가 되는 겁니다. Finalement, l'homme devient l'esclave de l'argent. 그래서 예수님께서는 부자가 천국에 가기가 낙타가 바늘기로 들어가는 것보다 더 어렵다 이렇게 말씀하십니다. C'est pour ça que Jésus dit qu'un riche, il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, plus difficile qu'un chameau passe par le trou du 그러면 nez. 이 말이 부자는 천국에 갈 수 없고 가난한 자라야만 천국에 갈 수 있다는 얘기입니까? Alors, est-ce que cela veut dire que les riches ne peuvent jamais entrer dans le royaume de Dieu et que seules les personnes pauvres peuvent entrer dans le royaume de Dieu? 그 말이 아닙니다. Ce n'est pas le cas. 유대인들이 가지고 있는 돈에 대한 잘못된 사상을 지금 지적하고 있는 겁니다. Jésus est tout simplement en train de considérer cette mauvaise idéologie des Juifs. 쉽게 말하면은 부자들이 가지고 있는 돈 가지고는 절대로 구원받을 수 없다라는 것을 말합니다. Autrement dit, avec l'argent des riches, on ne peut jamais être sauvé. 여러분들 돈이나 사람의 행위 가지고는요 절대로 구원받을 수 없습니다. Ce n'est pas par l'argent ou par l'acte des personnes qu'on peut être sauvé. 율법의 행위로는 구원을 얻을 의롭다 할 육체가 하나도 없다 그랬습니다. On dit qu'avec l'acte de la loi, aucun corps charnel ne peut être sauvé. 그게 갈라디아서 2장 16절 말씀입니다. C'est ce qu'on voit dans Galates chapitre 2 verset 16. 절대 불가능합니다. C'est quelque chose d'absolument impossible. 의인은 없나니 하나도 없다 그랬습니다. On dit qu'il n'y a pas de juste dans cette terre. 여러분들 그게요 성경에서 말하고 있는 구원에 대한 내용입니다. C'est le contenu du salut expliqué dans la Bible. 인간의 행위나 돈이나 실력이나 지식이나 배경 가지고는요 누구도 사단의 손에서 빠져나올 수가 없는 거예요. Ni l'acte de l'homme, ni l'argent, ni l'intelligence de l'humain ne peut nous faire sortir de la main de Satan. 그래서 우리에게 그리스도를 보내주신 거예요. C'est pour ça que Dieu nous a envoyé le Christ. 그래서 하나님이 그리스도를 보내주셔서 구원의 길을 열어주신 겁니다. C'est pour ça que Dieu nous a envoyé le Christ pour ouvrir ce chemin du salut. 오늘 우리는요 돈에 대한 생각을 싹 바꿔야 됩니다. Donc aujourd'hui, nous devons changer cette conception de l'argent. 그래서요 구원받지 못한 사람들이 돈 번 사람들이 많거든요. Nous savons très bien que il y a beaucoup de gens qui sont riches et qui ne sont pas sauvés. 그래 돈 벌고 나면은요 꼭 다른 문제가 옵니다. Et souvent, pour ces personnes-là, à chaque fois, il y a un autre problème qui arrive lorsqu'ils gagnent suffisamment 쉽게 d'argent. 말하면 영적인 문제가 들어온다 이 말이에요. Autrement dit, un problème spirituel va arriver. 그 돈으로는요 영적인 문제를 해결할 수가 없습니다. Et donc, ce n'est pas l'argent qui va pouvoir résoudre les problèmes spirituels. 구원받은 하나님의 자녀가 돈 많이 벌어갖고 하나님의 일 많이 해야 됩니다. Bien sûr, l'enfant de Dieu qui est sauvé, il doit gagner beaucoup d'argent pour faire l'œuvre de Dieu. 그러나 돈에 대한 잘못된 생각을 가지고 있으면요 하나님의 응답 못 받습니다. Mais avoir une mauvaise pensée sur l'argent ne permet pas de recevoir les réponses de Dieu. 그래서 절대로 불가능한 우리 인간의 구원에 대한 이 부분이 진짜 깨달아져야 됩니다. Et donc, il faut absolument comprendre ce que signifie réellement le salut. 이게 보여져야 됩니다.
Il faut arriver à voir cela. 이게 마음에 담겨져야 돼요. Il faut que ça soit dans notre cœur. 절대 불가능합니다. C'est quelque chose d'absolument 이게 impossible. 다른 길이 전혀 없습니다. Il n'y a pas aucun chemin. 다른 이름으로서는 구원받을 수 없다. La Bible nous dit il n'y a été aucun nom a été donné sous le ciel. 구원받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 적이 없다. Aucun nom nous a été donné sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. 이 눈이 진짜 열려져야 됩니다. Et donc il faut ouvrir absolument cette porte. 그래야 구원의 가치가 깨달아지는 C'est 거예요. comme ça que nous comprenons également la valeur du salut. 그러니까 제자들이 물어보잖아요. Alors les disciples posent la question. 아니 그러면은 누가 구원 얻을 수 있습니까? Alors qui est-ce qui peut entrer dans le royaume des cieux? 그때 예수님께서 이렇게 말씀하신 Alors 거예요. c'est ce que Jésus a dit à ce moment-là. 사람으로는 할 수 없으나 하나님으로는 다 하실 수 있나니라. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. 두 번째입니다. Deuxièmement, 하나님이 하시면 절대 가능합니다. si c'est Dieu qui le fait, c'est absolument possible. 하나님만이 절대 주권자입니다. Parce que seul Dieu est le Tout-Puissant qui a le pouvoir absolu. 하나님만이 우리의 구원자입니다. Seul Dieu est notre Sauveur. 하나님만이 우리를 구원하실 수 있습니다. Seul Dieu a la capacité de nous sauver. 그래서 우리를 사랑하시는 하나님께서 기꺼이 우리를 구원하기 위해서 독생자를 보내주십니다. C'est pour ça que Dieu, qui nous a aimés, nous a envoyés pour nous sauver son Fils unique. 오늘 이 말씀을 우리가 붙잡아야 됩니다. Donc nous devons saisir cette parole aujourd'hui. 요한복음 1장 12절 13절에 보면은 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다 그랬어요. On nous dit dans Jean chapitre 1 verset 12 que à celui qui a reçu et qui a accepté ce nom de Jésus-Christ, il a le pouvoir de devenir enfant. 그러나 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 난 것이 아니다 그랬어요. Et dans verset 13, on nous dit que ce n'est ni par le sang, par la chair que ça a été révélé. 하나님께로부터 난 자들이다. Ce sont les personnes issues de Dieu. 옆에 있는 사람하고 고백하십시다. Confessons cela aux personnes qui sont à côté de nous. 당신은 하나님께로부터 난 자입니다. Vous êtes une personne issue de Dieu. 할렐루야. 여러분 이게 C'est 축복입니다. ça la grande bénédiction. 그래서 하나님께서 우리를 부르신 것은 행위로 말미암지 않고 하나님의 뜻과 그리스도 예수 안에서 은혜로 주신 것이다. Donc ce n'est pas par l'acte de l'humain que nous sommes sauvés, mais c'est par la grâce de Dieu que nous avons ce salut. 디모데후서 1장 9절입니다. C'est 2 Timothée chapitre 1 verset 2. 그래서 하나님만이 절대 가능합니다. Et donc il est possible que par Dieu. 여러분들 우리가 그 축복 속에 들어와 있는 Nous 겁니다. sommes déjà entrés dans cette bénédiction. 얼마나 감사합니까? Donc c'est quelque chose de remerciant. 여러분들 이거는요 평생 누려도 다 못 누리는 구원의 축복입니다. Parce que c'est une bénédiction qu'on ne peut jamais terminer de nous réjouir. 제가 그 병원에 코로나 때문에 격리되어 있으면서도 그 좁은 공간에 2주간 동안 갇혀 있으면서도요 이 비밀 누렸거든요. En étant en quarantaine pendant quasiment 2 semaines, je me réjouissais de cette bénédiction-là. 이 구원의 비밀을 생각하면 생각할수록 감사한 거예요. Et plus je pense à ce mystère du salut, 아무리 이걸 누리고 또 누려도 계속해서 더 큰 은혜가 나오는 거예요. plus il est reconnaissant, plus je me réjouis de cela, plus j'ai cette grâce plus importante. 예수님께서 하나님으로서는 하나님으로는 할 수 있다 이렇게 말씀하셨죠. Donc Jésus disait que tout est possible par Dieu. 그때 베드로가 이렇게 물어봅니다. Alors à ce moment-là, Pierre pose la question. 우리는 모든 것을 다 버리고 지금 예수님을 따라다니고 있지 않습니까? Alors Pierre disait, nous avons tout abandonné, nous sommes en train de te suivre. Qu'est-ce qui t'arrive pour nous? 우리가 무엇을 얻을 수 있겠습니까? Qu'en sera-t-il pour nous? 이렇게 질문을 한 거죠. Pierre pose cette question. 그때 예수님께서 이렇게 말씀하셨어요. Alors Jésus leur répond 28절입니다. dans verset 28. 내가 진실로 너희에게 이르노니 세상이 새롭게 되어 인자가 자기의 영광의 보좌에 앉을 때 나를 따르는 너희도 12보좌에 앉아 이스라엘 12지파를 심판하리라. Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur les 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. 내용을 깊이 몰라도 괜찮습니다. C'est pas important, il n'est pas nécessaire de connaître le contenu. 예수님께서 재림하실 때에 제자들은 굉장히 중요한 위치에 앉아서 하나님의 일을 하게 된다 이런 뜻이에요. Le contenu par cœur, mais c'est juste pour dire que lorsque Jésus reviendra, les disciples occuperaient des fonctions très importantes. 절대적인 축복입니다. Ce sont les bénédictions absolues. 그리고 29절에 또 이렇게 Et 얘기합니다. dans le verset 29, c'est ce qu'on dit encore. 내 이름을 위하여 집이나 형제나 자매나 부모나 자식이나 전토를 벌인 자마다 여러 배를 받고 또 영생을 상속하리라.
Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. 우리가 받은 구원은 영원한 생명입니다. Donc le salut que nous avons reçu, c'est la vie éternelle. 왔다 갔다 하는 게 아닙니다. Ce n'est pas quelque chose qui change du jour au lendemain. 영생이 주어지는 거예요. Nous avons la vie éternelle. 신분이 바뀌어버린 거예요. Notre identité a changé. 마귀 자녀에서 하나님 자녀로 바뀌어버린 거예요. Nous sommes passés de l'enfant du diable à l'enfant de Dieu. 그리고 우리의 배경은 천국 배경입니다. Et notre arrière-plan, c'est le royaume de Dieu. 그래서 우리는 이 언약 붙잡고 오늘도 믿음으로 승리해야 됩니다. Donc nous devons saisir cette alliance et avoir la victoire dans la foi. 그리고 예수님께서 마지막에 이렇게 말씀하셨어요. Et dernièrement, Jésus dit ceci. 먼저 된 자로서 나중되고 나중된 자로서 먼저 될 자가 많으니라. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. 이 말씀을 꼭 기억하셔야 됩니다. Il faut se souvenir de cela. 예수 믿고 예수님을 따라가는 데에는 먼저 됐다고 순서대로 축복 주는 게 아니다 이 말이에요. Donc ce n'est pas l'ordre des choses qui est important dans le suivi de Jésus. 쉽게 말하면은 예수 믿는 사람들이 교만하지 말아야 된다 이 말이에요. Il est en train de dire, autrement dit, que les croyants ne doivent pas être arrogants. 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라 말씀하셨어요. Il dit également que celui qui pense être debout, il faut faire attention à à ne pas tomber. 절대 가능에 이 복음에 눈이 열려야 됩니다. Donc il faut ouvrir cet œil de la possibilité absolue. 우리가 그 축복 속에 있는 것입니다. Nous sommes déjà dans cette bénédiction. 자, 세 번째입니다. Troisièmement, 우리는 절대 배경을 가지고 있습니다. nous avons un arrière-plan absolu. 여러분들 언약을 붙잡아야 됩니다. Il faut saisir cette alliance aujourd'hui, 그것도 정확한 언약을 붙잡아야 됩니다. saisir cette alliance précise. 정확한 언약의 말씀을 붙잡아야 됩니다. Nous devons recevoir, saisir la parole précise de Dieu. 이 눈이 열려져야 됩니다. Nous devons ouvrir cet œil. 예수님께서 처음 오셨을 때 이렇게 복음을 전파했습니다. Lorsque Jésus est venu pour la première fois, c'est ce qu'il disait. 천국이 가까이 왔느니라. Le royaume de Dieu est proche de nous. 예수 그리스도가 이 땅에 오심으로 말미암아 하나님의 나라가 임했다라고 말씀하고 있습니다. On dit que par l'arrivée de Jésus, il y a l'arrivée du royaume de Dieu. 하나님의 나라가 임하니까 예수 그리스도 이름으로 흑암이 무너지는 거예요. Et puisque le royaume de Dieu survient, les ténèbres sont chassées par le nom de Jésus. 사탄의 나라가 무너지는 겁니다. Le royaume de Satan sera chassé. 여러분들 그게 하나님 나라입니다. C'est ça le royaume de Dieu. 우리는 그 축복 속에 들어온 겁니다. Et nous sommes dans cette bénédiction. 예수 그리스도를 믿고 하나님 나라의 축복 속에 들어온 겁니다. Après avoir cru en Jésus-Christ, nous sommes entrés dans la bénédiction du royaume de 두 Dieu. 번째입니다. Deuxièmement, 이 땅에 사는 날 동안에 천국 배경을 가지고 누리는 겁니다. et dans le temps qui nous reste pour la vie de cette terre, nous nous réjouissons de l'arrière-plan du royaume de Dieu. 우리가 죽어서 천국도 가지만요. Nous allons au royaume des cieux après notre mort, 이 땅에 사는 날 동안에 하나님 나라의 배경을 누리는 겁니다. mais nous nous réjouissons également de l'arrière-plan du royaume de Dieu sur cette terre dans la vie d'aujourd'hui. 이게 하나님 자녀의 축복입니다. C'est ça la bénédiction d'un enfant de Dieu. 하나님 나라가 임하면 어떻게 되는 줄 압니까? Mais qu'est-ce qui se passe lorsque le royaume de Dieu survient? 성경에 많이 나옵니다. Il y a beaucoup de passages qui en parlent. 하늘 군대가 동원되어집니다. Il y a l'armée des anges qui est mobile. 천군 천사가 동원되어집니다. Les anges de Dieu sont mobiles. 그리고 어떤 일이 일어나는 줄 Et 압니까? qu'est-ce qui se passe encore? 저와 여러분들이 예수 그리스도 이름으로 기도하면은 가는 데마다 흑암이 무너집니다. Au moment où nous prions au nom de Jésus-Christ, partout où nous allons, les ténèbres sont brisées. 지금 우리가 육신적으로 멀리 떨어져 있지만은 기도할 때 있잖아요. 우리가 관계된 모든 현장에 흑암이 무너집니다. Même si physiquement nous sommes éloignés aujourd'hui, mais lorsque nous prions, les terrains où nous sommes seront sauvés. 이게 하나님 나라입니다. C'est ça la bénédiction du royaume de Dieu. 특히 하나님의 나라가 여러분들의 현장에 임하기를 원하는 Et 겁니다. Dieu veut également que le royaume de Dieu survienne sur vos propres terrains. 개인이 이 하나님 나라를 누리는 겁니다. Il faut que chacun personnellement se réjouisse de cette bénédiction. 이 비밀을 한 사람이 누리면 가정에 하나님 나라가 Si 임합니다. une personne se réjouit de cette bénédiction, la famille aura le royaume de Dieu. 직장과 산업의 현장에도 하나님의 나라가 임하는 거예요. Et le royaume de Dieu survient également sur nos terrains, sur le terrain de travail et d'affaires. 하나님께서는 이 축복을 보기를 원하시는 Et 겁니다. Dieu veut voir cette bénédiction aujourd'hui. 우리가 예배에 승리해야 되는 이유가 여기에 있는 겁니다. C'est la raison pour laquelle nous devons avoir la victoire dans le culte. 막 은혜 받았다 하는 걸로 끝나지 않습니다. Et ce n'est pas simplement la fin avec la grâce momentanée. 진짜 은혜 받으면은 이 은혜가 현장으로 이어진다 이 말이에요. Si nous recevons la vraie grâce, en fait, cette grâce va continuer sur nos terrains. 진짜 제대로 하나님 나라를 누리게 되면요. 실제로 우리가 살고 있는 지역과 나라가 살아납니다. Si nous nous réjouissons véritablement de cette bénédiction, réellement la région où nous sommes en train de vivre sera sauvée. 세 번째입니다.
Troisièmement, 죽고 난 다음에 우리가 하나님 나라 가겠다. après notre mort, nous allons au royaume des cieux. 죽는 것도 아닙니다. Ce n'est même pas la mort en tant que telle. 이사 가는 겁니다. Nous déménageons à ce moment. 우리의 영혼은 절대로 죽지 않습니다. Parce que notre esprit ne va pas mourir. 그때 예수님께서 재림하실 때의 내용을 오늘 예수님이 말씀하신 거예요. Et donc Jésus a parlé de ce moment où Jésus va revenir. 12 제자만 받는 축복이 아니에요. Ce n'est pas simplement une bénédiction reçue seulement par les 12 apôtres. 구원받은 하나님의 자녀는요, 이런 보좌의 축복을 누리게 된다 이 말이에요. Les enfants de Dieu qui sont sauvés, ils se réjouiront de cette bénédiction du trône. 그게 우리의 배경입니다. C'est ça notre arrière-plan. 하나님이 주시는 배경입니다. C'est ça la bénédiction de l'arrière-plan de Dieu. 눈에 보이지 않지만 지금도 역사하고 있습니다. Nous ne voyons pas, mais cet arrière-plan agit même aujourd'hui. 누구도 무너뜨릴 수 없는 절대 배경입니다. C'est un arrière-plan absolu que personne ne peut briser. 그런 축복이 저와 여러분들에게 있는 줄 믿습니다. Croyez que nous avons une telle bénédiction en nous. 이 언약 붙잡고 승리하시기 바랍니다. Donc saisissez cette alliance et ayez la victoire dans votre vie. 하나님은 지금도 살아서 역사합니다. Même en ce moment, Dieu est vivant, il agit. 여러분들 이 언약 붙잡고 직장 현장에서 승리하고 결혼 현장에서도 승리하고 가정 현장에서도 승리하고 진짜 승리하시기 바랍니다. Avec cette alliance, ayez la victoire sur votre terrain de mariage, sur votre terrain de famille. 부자 청년이 예수님께 나와서 중요한 질문을 했지 않습니까? Le jeune homme riche est venu voir Jésus et il lui a posé une question très importante. 물론 틀린 질문이었죠. Bien sûr que c'était une question fausse. 그것을 통해서 예수님은 아주 중요한 내용을 우리에게 말씀으로 전하고 있는 거예요. Mais à travers cette question, Jésus nous transmet une parole très importante. 결론입니다. Conclusion du 자, message. 하나님의 자녀가 이 땅에 사는 방법이 있습니다. Il y a la méthode par laquelle l'enfant de Dieu vit dans cette terre. 서론에서 말씀드렸던 것처럼 불신자 상태 12가지 거기에 집중하지 마세요. Comme nous avons parlé dans l'introduction, ne vous concentrez pas sur les 6 états du non-croyant. 나도 모르게 거기에 집중하고 있는 겁니다. Inconsciemment, nous sommes en train de nous concentrer aux choses de ce monde. 불신자는요 거기서 못 빠져나오거든요. Parce que le non-croyant ne peut jamais sortir de cette terre. 우리는 마음만 먹으면 빠져나올 수 있습니다. Mais dès que nous prenons la résolution, alors nous pouvons sortir. 우리는 생각만 바꾸면 빠져나올 수 Il 있습니다. suffit de changer nos pensées pour sortir de là. 예수 이름으로 기도만 하면 빠져나올 수 Il 있습니다. suffit de prier au nom de Jésus-Christ pour en sortir. 지금 이 자리에 앉아가지고 생각 하나만 바꾸어도 빠져나올 수 있습니다. Même aujourd'hui, en étant assis devant cet écran, si vous pensez votre 왜냐? pensée, 우린 vous 예수 allez 그리스도를 믿기 때문에. parce que nous croyons en Jésus-Christ. 예수 그리스도께서 재앙을 다 해결하셨어요. Parce que Jésus-Christ a résolu les problèmes de désastres et malédictions. 예수 그리스도께서 흑암을 꺾어버렸어요. Il a brisé la force des ténèbres. 예수 그리스도께서 지옥 배경을 완전히 해결했습니다. C'est Jésus-Christ qui a résolu le problème d'arrière-plan d'enfer. 그러니까 있잖아요. 이 하나님 자녀의 축복에 집중하면 돼요. Donc il suffit de se concentrer sur les bénédictions d'un enfant de Dieu. 문제 오잖아요. Lorsqu'un problème arrive, 걱정 오잖아요. lorsque l'inquiétude arrive, 고민이 오잖아요. lorsque les soucis arrivent, 그거 가지고 하나님 자녀의 축복에 집중하면 됩니다. avec cette inquiétude-là, concentrez-vous sur les bénédictions d'un enfant. 그래서 결론의 첫 번째가 문제가 오면 이 천국 배경을 가지고 염려를 하나님께 다 맡겨버려요. C'est pour ça que le premier point de la conclusion, c'est de confier tous les problèmes et soucis à Dieu lorsqu'un problème arrive. 여러분 속지 마시기 바랍니다. Donc ne soyez pas trompés par Satan. 두려워하지 마시기 바랍니다. N'ayez pas de peur en vous. 어차피 영적인 문제 해결이 안 돼요. De toute façon, les problèmes spirituels ne vont pas se résoudre. 인간의 노력으로 또 해결된다 하더라도 또 다른 문제가 옵니다. Même si par l'effort humain, nous pouvons résoudre un problème, il y a d'autres problèmes qui vont arriver. 그 문제를 가지고 하나님께 집중하면 돼요. Donc avec ce problème-là, concentrez-vous à Dieu. 말씀에 집중하면 됩니다. Concentrez-vous sur la parole de Dieu. 구원받은 자의 신분과 건세의 축복에 집중하면 됩니다. Concentrez-vous sur les bénédictions d'identité et les autorités d'un enfant. 그게 바로 영적 서밋 타임입니다. C'est ça le temps de sommet spirituel. 그래서 두 번째 문제 해결 이전에 먼저 하나님 자녀의 신분과 건세를 누리시기 바랍니다. Et donc, deuxièmement, avant la résolution d'un problème, réjouissez-vous d'abord de l'identité d'un enfant de Dieu. 그게 정식이다. C'est ça le temps de la prière à l'heure fixe. 이게 하나님의 계획을 찾는 겁니다. C'est ça le fait de trouver le plan de Dieu. 뜻이 하늘에서 이루어졌다 그랬잖아요. On dit que comme la volonté de Dieu soit faite sur les cieux, 하나님의 계획이 있다는 겁니다. alors donc il y a en fait la volonté de Dieu. 하나님이 문제 속에 의도를 가지고 계신다는 뜻 아닙니까? Autrement dit, derrière un problème, il y a une intention de Dieu. 그러니까 우리가 받은 축복, 신분, 건세 이 축복에 집중하면서 문제를 하나님께 가지고 가는 거예요. Donc en nous concentrant sur cette autorité, cette bénédiction de Dieu, il faut apporter ce problème à Dieu. 그리고 말씀을 묵상하는 겁니다. Après, nous nous réjouissons, nous méditons la parole de Dieu. 그러면요
영적인 힘이 생겨요. Alors nous avons une force spirituelle. 문제 해결보다도 영적인 힘이 생기는 거예요. Plus que la résolution du problème, nous avons la force spirituelle. 그러면 문제를 이길 힘이 있는 거예요. Alors cette force nous permet de vaincre ce problème. 세상에서 얻을 수 없는 다른 힘이 생긴다 이 Nous 말이에요. avons une autre force qui vient, qui est autre que celle donnée par ce monde. 여러분들 돈 많은 사람들은 여유가 En 있잖아요. fait, les personnes qui ont de l'argent, ils ont une certaine disponibilité. 그게 이제 평안한 거죠. Ils ont parfois en fait l'aisance dans le cœur. 이 문제가 와도 흔들리지 않는 거죠. Et donc lorsque nous avons cette force spirituelle, 세 nous 번째입니다. ne sommes pas troublés. 참된 신분과 권세를 누리게 되면요. Et le troisième point, c'est que si nous nous réjouissons de notre autorité, de notre identité, 문제 뒤에 감추어진 하나님의 축복을 발견하게 됩니다. nous découvrons en fait le projet de Dieu, la bénédiction de Dieu derrière le problème. 하나님께서 우리에게 육신을 가지고 사는 세상 속에서 사는 우리에게 축복을 덥석덥석 이렇게 주지 않습니다. En fait, Dieu ne permet pas automatiquement les bénédictions pour l'enfant de Dieu qui vit sur cette terre. 반드시 숨겨놨습니다. À chaque fois, ce sont les bénédictions cachées. 가짜가 가져가지 못하도록. Ils sont cachés pour que les faux ne peuvent pas obtenir ces bénédictions. 가짜 크리스찬들은 이거 축복을 가져가지 못하도록. Pour que les faux chrétiens ne puissent pas recevoir cette bénédiction. 그래서 하나님께서 감추어 주신 거예요. Donc il les a cachés. 저와 여러분들이 진짜 하나님 앞에 서갖고요. 하나님께 조금만 집중하면 이 축복이 보이는 거예요. Parce il suffit de se concentrer véritablement à Dieu pour voir cette bénédiction. 그러면요. 축복이 보이면 응답 받는 거 아닙니까? Et si nous pouvons voir une bénédiction, il est facile de recevoir cette bénédiction. 그러면 정인으로 서는 거 아닙니까? Alors nous serons témoins un jour. 할렐루야. 하나님께서 우리에게 이 축복을 주시는 겁니다. Donc c'est Dieu qui nous permet cette bénédiction. 이번에도 제가 한국에 와서 뭐 코로나 뭐 양성 판정 나와가지고 병원에 격리됐잖아요. Alors aujourd'hui, en ce moment, enfin, même jusqu'à quelques jours avant, j'ai été à l'hôpital parce qu'il y a le test qui s'est révélé positif. 만약에 병원에 안 들어갔으면은 미션홈에 격리돼갖고 2주간 꼬박 채워야 됩니다. Mais si je n'étais pas entré dans l'hôpital, j'aurais dû faire une quatorzaine stricte. 근데요, 저는 열흘 만에 나왔어요. Mais puisque je suis entré dans l'hôpital et que je suis sorti de l'hôpital au bout de 10 jours. 또 우리 자가격리하고 있으면은 우리가 밥 다 해먹어야 됩니다. Mais si nous étions confinés chez nous, nous devions nous préparer de quoi manger par nous-mêmes. 근데 병원에 있으니까요, 도시락 잘 나오더라고요. Mais puisque nous sommes à l'hôpital, il y avait des gens qui apportaient de quoi manger 간식까지 나왔습니다. 3 fois par jour et même il y avait des goûters. 그리고요, 의사들이 계속 와, 간호사들이 계속 와갖고 혈압 체크해 주죠, 온도 체크해 주죠, 당뇨 있다고 당뇨 체크해 주죠, 뭐 계속 검진해 주더라고요. Et en plus, il y avait les infirmières qui venaient 2 fois par jour pour vérifier la tension, vérifier la température. 그래갖고 음성 나와가지고 열흘 만에 나왔잖아요. Et donc le test est redevenu négatif, donc je suis sorti au bout de 10 jours. 그건 육신적인 축복입니다. Alors ce sont juste des bénédictions physiques. 그 안에서요, 완전 혼자 있으면서 완전 하나님께 집중했습니다. Et donc à l'intérieur de cet hôpital, en étant tout seul, je me suis concentré complètement à Dieu. 하나님께서 많은 은혜를 주시더라고요. Et Dieu m'a donné beaucoup de grâce. 저도요, 혼자 있는 거 힘들어하는 사람입니다. Moi aussi, je suis quelqu'un qui n'aime pas la solitude. 심심한 거 힘들어하는 사람입니다. Je suis quelqu'un qui n'aime pas les moments ennuyeux. 지루한 거 이거 견딜 수 없는 사람이거든요. Je suis quelqu'un qui n'arrive pas à supporter des moments ennuyeux. 근데 복음 받고 난 다음에 제가 바뀌었어요. Mais après avoir reçu l'évangile, je suis changé. 혼자 있으면서 메시지 듣고 은혜 받고 막 그 안에서 운동하고 막 집중하고 하니까요. 하나님께서 얼마나 은혜를 주시는지. En étant seul, je recevais la grâce, je recevais la parole de Dieu et en faisant les exercices physiques, Dieu me donnait beaucoup de force et grâce. 나중에는요. 음성 안 나오면은 우리 저희들 결혼식 참석 못 하는 거 아닙니까? Alors après quelques jours, en fait, si nous avions toujours ce test positif, nous ne pouvions pas participer au mariage. 근데요. 그것까지도 나중에 내려놓게 되더라고요. Même cela, en fait, je devais laisser devant Dieu. 하나님이 하실 것이다. Je me disais que Dieu va faire. 그러나 그리 하지 아니하실지라도 하나님은 더 큰 축복을 주실 것이다. Mais même si Dieu ne le faisait pas, Dieu préparera une plus grande bénédiction. 이 믿음이 들어오더라고요.
j'avais cette foi en moi. 그래서 갈라디아서 2장 20절 조금 체험했습니다. Et donc je me suis expérimenté un petit peu Galates chapitre 2 verset 20. 아, 그리스도께서 내 안에 사는 거 조금 맛봤다니까요. J'ai un petit peu expérimenté le fait que le Christ vit en moi. 그거 다 내려놓으니까 음성 나오더라고요. Et puisque j'ai tout laissé ceci, en fait, un jour, j'ai reçu ce résultat 그게 문제가 온 것 같았는데요. négatif. Donc, il semble qu'un problème arrive, 축복이었어요. mais c'était une bénédiction. 은혜였어요. C'était la grâce de Dieu. 하나님이 굉장한 축복을 주신 거예요. C'était une très grande bénédiction de 그 Dieu. 안에서요, 성도들을 위해서 기도 많이 했습니다. Et à l'intérieur de cela, en fait, j'ai beaucoup prié pour les membres d'église. 프랑스 복음화를 놓고 기도 많이 J'ai 했습니다. beaucoup prié pour l'évangélisation de la France. 결혼 앞두고 가정 가문 복음화를 놓고 기도 많이 했습니다. J'ai beaucoup prié également pour l'évangélisation de la famille avant les deux mariages. 굉장한 영적 서밋 타임을 누렸습니다. Je me réjouissais d'un temps très important, d'un sommet spirituel. 하나님은요, 절대로 우리한테 손해나는 그런 일을 안 주십니다. Dieu ne permet jamais des choses qui sont négatives pour nous. 오늘 이 말씀을 다 붙잡으시기 바랍니다. Donc, saisissez aujourd'hui cette bénédiction. 우리 인간에게 들어온 문제는요, 이 인간의 능력으로 해결할 수 없는 절대 불가능입니다. Les problèmes qui sont entrés dans la vie de l'humain, ce sont des problèmes absolument impossibles à résoudre. 그래서 하나님께서 답을 주신 겁니다. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné. 하나님이 하시면 절대 가능합니다. Mais tout est possible si Dieu fait quelque chose. 사단이 막을 수 없습니다. Satan ne peut pas empêcher. 세상 누구도 막을 수 없습니다. Personne d'autre dans ce monde ne peut pas 구원받은 empêcher. 하나님 자녀는 절대 배경을 누리는 거예요. L'enfant de Dieu qui est sauvé, il se réjouit d'un arrière-plan absolu. 이번 한 주간 이 말씀 붙잡고 승리하시기 바랍니다. Saisissez aujourd'hui cette semaine cette parole et ayez la victoire dans 이 votre vie. 언약 붙잡고 현장으로 가시기 바랍니다. C'est avec cette alliance-là que vous devez aller sur les terrains. 문제야 와라. Dites-vous que le problème vient. 나는 임마누엘 누리겠다. Moi, je serai dans Emmanuel. 여러분들 이 고백하시기 바랍니다. Donc confessez ceci. 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Ayez la victoire dans votre vie dans la semaine. 기도하시겠습니다. Nous allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 예배할 수 있도록 은혜를 주시니 감사합니다. Merci de nous avoir donné cette bénédiction du culte. 오늘도 말씀 주시니 감사합니다. Merci de nous avoir donné la parole. 절대 불가능의 영적 문제를 보는 눈을 들어 주시옵소서. Permets-nous de voir ces problèmes spirituels qui sont absolument impossibles à résoudre. 절대 가능의 복음의 능력을 체험하게 하옵소서. Permets-nous également de nous réjouir de la bénédiction, de la possibilité absolue de l'évangile. 모든 현장에서 절대 배경을 누릴 수 있도록 인도하여 Et 주옵소서. permets-nous de nous réjouir de l'arrière-plan absolu sur tous les terrains. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. 아멘. Amen.